السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ہمارے دونوں ضلعوں کا جو جوڑ تھا پرانے ساتھیوں کا، اس کی پہلی مجلس کا اثر بعد کی مجلس کا بہت ہی قیمتی بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے حضرت سید اجمل صاحب سلطان شاہ کے ذمہ داروں میں سے حضرت نے بہت ہی قیمتی انداز میں حضرت نے مجمع کے سامنے کام کی باتیں رکھی ہیں۔ آپ حضرت ضرور کیا ان باتوں کو سنیے گا اور اپنے دوستوں میں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ساتھی دور دور بیٹھے نا بھائی، یہ ساتھی ذرا قریب آ جائیں، یہ درمیان میں جو آپ بھی ذرا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، آ جاؤ، یہاں تک آ گئے نا، آپ ذرا آگے آ جاؤ، تم نہ اچھے بہت اچھا ہے مجمع ہے، ماشاءاللہ بہت جمع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ جیسے ہمارے بعض ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے جوڑ کی پہلی مجلس ہے، ہم سب کو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ نے پہلے آنے والوں میں سے رکھا ہے، ہم پہلے آ گئے ہیں، اور پہلے آنے والا میزبان ہوتا ہے، بعد میں آنے والے وہ مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے، خیر کے وجود میں آنے کا اللہ تعالیٰ سبب و دریا فرمائے۔ تو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو اپنے کام کے لیے چنا ہے۔ ہم سب کو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا والوں کے کام میں لگے ہیں اور ہم اللہ کے کام میں لگے ہیں۔ کیوں بھئی، یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ ہماری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ نے اس میں لگایا ہے، اس میں چلایا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اگر کسی کو دین دیں، دین کی محنت دیں اور دین کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ اور شوق دیں، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے، کہ دین دے دیا، دین کی محنت دے دی اور دین کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ اور شوق دے دیا، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے خیر کا اور بھلائی کا ارادہ ہمارے ساتھ کر لیا ہے۔ اور اللہ اگر کسی کو دین نہ دے، دین کی محنت نہ دے اور دین کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ اور شوق نہ دے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا۔ روئے زمین کے دو خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اپنا سلام بھیجا ہے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تبوک سے پہلے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل تھے، بڑی بڑی بشارتیں سنائی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی بشارت سنائی کہ صدیق، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب اللہ جل شانہ تمہیں ایک بڑا انعام دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ مجھے کیا دیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت میں ایک مرتبہ اللہ ساری امت کو اپنا دیدار کرائیں گے، لیکن تمہیں الگ سے اپنا دیدار کرائیں گے۔ کہا یہ بڑی فضیلت ہے، یہ تبوک سے پہلے کی فضیلتیں ہیں۔
अल्लाह के नबी ने बशारतें सुनाई है, एक पहली जमात होगी जो जन्नत में जाएगी, एक मोतियों का ऊंट होगा, उस ऊंट पर सवार होंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाएं जानिब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला होंगे, बाएं जानिब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला होंगे, और उस ऊंट की नकील हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला के हाथ में होगी। ये पहली जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। ये बड़ी बड़ी फजीलतें सुनाई हैं, लेकिन अल्लाह जल्ले शानहू का अपने बंदों का दीन पर जान और माल का लगाना अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने लगाने वालों के बड़े बड़े मकामात बता दिए, और लगाने वाले सबसे ज्यादा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हैं। दुनिया वाले कमाना जानते हैं, सारी दुनिया को बताया लगाना कैसे जानते हैं कि देखो लगाने वाले को देखो, कमाने वाले बड़े बड़े होंगे लेकिन लगाने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हैं। क़यामत तक कोई ऐसा लगाने वाला पैदा नहीं होगा जिसने अपना घर पोंछ करके लगा दिया, घर पोंछ कर लगा दिया। पूछा कि बच्चों के लिए क्या छोड़ा, कहा परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए तो खुदा और रसूल बस, कि घर पोंछ करके लगा दिया। यह अदा अल्लाह को बहुत पसंद आ गई। अल्लाह जल्ले शानहू ने अपना सलाम भेजा, अल्लाह सलाम भेज रहे हैं। फिर एक अम्मी जान है हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली औरत थी। अल्लाह के दीन पर लगाते 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 अम्मी जान के कपड़ों पर पेवन लग गए। उनके पेवन लगे हुए कपड़े, उनके घर का बुझा हुआ चूल्हा क़यामत तक के लिए गवाही दे रहा है कि अम्मी जान ने हुजूर के दीन पर सब लगा दिया। ये लिखा है किताबों में कि अम्मी जान के पेवन लगे हुए कपड़े और अम्मी जान के घर का बुझा हुआ चूल्हा वो इस बात की गवाही है क़यामत तक के लिए कि देखो लगाना कैसा कैसा दिखाया है कि अम्मी जान लगाते 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 यहां तक पहुंच गई। और उलमा ने लिखा है जब अम्मी जान का इंतकाल हुआ, अम्मी जान के गले का हार यहूदी के पास गिरवी में रखा हुआ था। इसीलिए उलमा ने लिखा है दो इंसानों ने, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला और अम्मी जान हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों ने हुजूर के हाथ में हाथ देकर अपना सब कुछ हुजूर के हाथ में दे दिया, कि सब दे दिया, कि हाथ क्या दिया कि सब दे दिया। इसीलिए हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अल्लाह के नबी बार बार तस्किरा फरमाते। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक बार गुस्सा आ गया, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया आप उस बुढ़िया का क्या बार बार तस्किरा करते हैं, क्योंकि सौतन थी। तो कहा कि आप उस बुढ़िया का क्या बार बार तस्किरा करते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा लाल पीला हो गया और कहा कि सुन कि उस वक्त हजरत खतीजा उस वक्त मुझ पर ईमान लाई है जिस वक्त मुझ पर ईमान लाने कोई तैयार नहीं था। खतीजा ने अपना माल उस वक्त मुझ पर लगाया है जिस वक्त मुझ पर अपना माल लगाने कोई तैयार नहीं था। और फिर फरमाया कि मेरे सारे बच्चे उसी से हैं, यह बड़ी फजीलत है। और फिर फरमाया कि जन्नत में भी वो मेरी बीवी जमीन पर जिंदा थी, उसी वक्त अल्लाह ने मेरा निकाह वहां भी कर दिया है उसके साथ, हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। इसीलिए कहते हैं भी दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह का दीन, ये अमानत है, ये अमानत है हमारे पास, ये दीन अमानत है। हम सबको इसकी हिफाजत भी करना है और हम सबको मिलकर इसे आगे भी पहुंचाना है। हमारे हजरत फरमा रहे थे कि ये अमानत है, इसकी हिफाजत भी हमारे जिम्मे और इसको पहुंचाना भी हमारे जिम्मे।
حفاظت جو ہوگی وہ اطاعت کے ذریعے، اور پہنچانا جو ہوگا وہ دعوت کے ذریعے۔ علماء نے لکھا ہے یہ دونوں باتیں صحابہ کی زندگی میں تھی، ایک تو وہ اطاعت میں بھی پورے پورے اور دوسرا دعوت میں بھی پورے پورے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور دوسری جگہ اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا کہ میرا بھی یہی کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے۔ تو صحابہ کے اندر یہ دونوں باتیں تھی، وہ اطاعت میں بھی کامل و مکمل، اطاعت میں بھی پورے پورے، اور دعوت میں بھی پورے پورے، دعوت میں بھی کامل و مکمل۔ علماء نے لکھا ہے یہ دو باتیں اگر اس امت میں زندہ ہو جائیں تو پھر اللہ کی مددیں ویسے ہوں گی جیسے صحابہ کے ساتھ ہوئی، کہ ایک امت اطاعت والی ہو جائے اور دوسرا وہ دعوت والی ہو جائے۔ صحابہ میں یہ دونوں چیزیں تھیں، وہ اطاعت میں بھی پورے پورے، اطاعت میں بھی کامل و مکمل۔ کبھی اطاعت میں کوئی کمی ہو جاتی تو ان کی چیخیں نکل جاتی۔ آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے چیخیں مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل پڑے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جو حضور کی مجلس میں جو کیفیت تھی وہ گھر میں نہیں ہے، کہ گھر میں دنیا آ گئی، گھر میں دنیا کی باتیں آ گئی، بیوی بچوں کا تذکرہ ہونے لگا، ہم دنیا اور دنیا کے بارے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، تو پھر اچانک خیال آ گیا، تو روتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہ اطاعت میں کمی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رات بھر نماز میں مشغول تھے، فجر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا مسجد نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا سلام پھیر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، اتنی زور سے چیخ ماری، سارے صحابہ نے اسے سنا۔ یہ چیخ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، اتنی زور سے چیخ کیوں ماری؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زار و خطر رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ رات بھر نماز میں مشغول تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا آنکھ لگ گئی، آج حضور کے پیچھے میری نماز چلی گئی، میں اس نماز کو پھر کہاں سے لاؤں؟ وہ بلک رہے تھے۔ کہا کہ صحابہ کی یہی حالت تھی، اطاعت میں اگر کمی ہو جاتی تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کہ دین پورے کا پورا اطاعت ہے، دین پورے کا پورا فرما برداری کا نام ہے، اطاعت گزاری کا نام ہے، کہ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، تم اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارو، کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، کہ زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے مطیع اور فرما بردار۔ یہ نہیں کہ جو اچھا دین لگا اس کو لے لیا، جو ہمیں اچھا لگے اس کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ نہیں، پورے پورے، اور یہ ساری محنت تو اسی کے لیے ہے، یہ ساری محنت تو اسی کے لیے ہے، یہ ساری بھاگا دوڑی یہ سب اسی کے لیے ہے کہ اپنے کو دیندار بنا لو، کہ اپنے کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لو، کہ اللہ کے تابعدار بن جاؤ، اللہ کے تابعدار۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو میرا تو میں تیرا، میں تیرا تو سب تیرا، تو میرا تو میں تیرا، میں تیرا تو سب تیرا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے تھے، ایک 16 سال کے نوجوان کو دیکھا، وہ شیر پہ بیٹھ کر کے جا رہا ہے، اور راستے کو مڑنے کے لیے کان مڑوڑتا ہے شیر کا، ادھر جانا ہو تو ادھر کا کان مڑوڑ دیا، ادھر جانا ہو تو ادھر کا کان مڑوڑ دیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس 16 سال کے نوجوان نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور کہا کہ شیخ سعدی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، میں اس کا تابعدار ہو گیا ہوں، اس نے اسے میرے تابع کر دیا ہے۔ کہ میں کس کا تابعدار ہوں؟ کہ میں اس کا تابعدار ہو گیا ہوں۔
इसीलिए कहा कि हम अपने को अल्लाह का मुती और फरमा बरदार बनाएं। ये सारी मेहनत उसी के लिए है कि दीन आ जाए जिंदगी में। दीन आएगा तो जिंदगियां बदल जाएंगी, है ना भाई। दीन आता है तो जिंदगी बदल जाती है। जैसे माल आता है तो जिंदगी बदल जाती है। माल आता नहीं, माल, अरे देखा अपने मालदारों को, पहले कुछ भी नहीं था, माल आने लगा, अब ये बदलता चला गया। जरा माल आता गए, माल आया तो पहले खाने बदलती गए, और जरा माल आया तो कपड़े बदलती गए, और जरा माल आया तो सवारी बदलती गए, और जरा माल आया तो घर बदलता गए, और माल आगा तो आदमी के बात करने का अंदाज भी बदल जाता गए। कैसे माल आता गया ये बदलता गया। माल आया तो खाने बदले, माल आया तो कपड़े बदले, माल आया तो सवारी बदली, माल आया तो घर बदला, और माल आया तो बात करने का अंदाज भी बदल गया। क्यों? क्योंकि अब ये मालदार हो गया है, ये मालदार हो गया है। पहले जैसा बात नहीं कर सकते तुम्हें उसे, क्योंकि मालदार हो गया है, क्योंकि माल आ गया, नहीं माल ने उसे बदल दिया। वैसे ही ये मेहनत इसके लिए है कि जिंदगी में दीन आ जाए तो जिंदगी बदल जाए, जिंदगी बदल जाए। कि जिंदगी बदल गई, देखो भाई जिंदगी बदल गई, कि जिंदगी बदल गई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस मेहनत के जरिए से तुम अपने को बदल लो, अल्लाह तुम्हारे जरिए से दुनिया बदल देंगे। कि तुम बदल जाओ पहले, यह मेहनत इसी के लिए है कि तुम बदल जाओ, कि तुम अगर बदल जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे जरिए से पूरी दुनिया बदल करके बता देंगे कि तुम बदल जाओ। यह मेहनत इसी के लिए है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत ये सब क्या है? जमातों में जाओ, तालीम करो, ये घर छोड़ करके जाओ। हजरत आप ऐसी कोई दुआ कर देते, अल्लाह मुसलमानों को हुकूमत दे देता। किसी ने कहा कि अल्लाह मुसलमानों को हुकूमत दे देता, आप ऐसी कोई दुआ कर देते। ये सब क्या है? जमातों में जाओ, दुआ कर दीजिए ना कि अल्लाह मुसलमानों को हुकूमत दे दे। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से कहा, अल्लाह मुसलमानों को हुकूमत जरूर देंगे, और अल्लाह मुसलमानों को हुकूमत उस वक्त देंगे जब मुसलमान अपने 5 फीट पर अपनी हुकूमत शुरू करेगा, तो पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह उसे दे देंगे। ये 5 फीट को नहीं संभाल सकता, पूरी दुनिया को कैसे संभालेगा? 5 फीट को नहीं संभाल पा रहा है, 5 फीट को नहीं संभाल पा रहा है, तो पूरी दुनिया को कैसे संभाल सकेगा? इसकी आंखों को तमीज नहीं, क्या देखना क्या नहीं देखना, जो देखना वो भी देख रहा है, जो नहीं देखना वो भी देख रहा है। इसकी जबान को तमीज नहीं है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जो बोलना वो भी बोल रहा है, जो नहीं बोलना वो भी बोल रहा है। इसके कानों को तमीज नहीं है, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, जो सुनना वो भी सुन रहा है, जो नहीं सुनना वो भी सुन रहा है। तो ये मुसलमान अपने 5 फीट को संभाल लेगा तो पूरी दुनिया की हुकूमत को संभाल सकेगा। 5 फीट को नहीं संभाल सकता, पूरी दुनिया को कैसे संभालेगा? तो कहा भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन अमानत है, हमें इसकी हिफाजत करना है। हिफाजत वो इताअत के जरिए कि मेरी जात में अल्लाह का दीन आ जाए, मैं सर से लेकर पैर तक अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाला बनूं, मैं अल्लाह का मुती और फरमा बरदार बनूं, अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह जल्ले शानहू मुझे कामयाब करेंगे। सारी दुनिया में जितने तरीके हैं वो सब जिल्लत की तरफ जाने वाले हैं। एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है जो जन्नत तक ले जाएगा, वो रास्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। तो इस मेहनत के जरिए से अल्लाह के मुती और फरमा बरदार बन जाना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी जिंदगी को लाना, यह मेहनत का मकसद है। हम सबको उस पर आना है। और दूसरा फरमाया कि ये अमानत है, अमानत, इसको आगे भी पहुंचाना है, इसको आगे भी पहुंचाना है। नबियों के जरिए से अल्लाह जल्ले शानहू ने इस दावत के काम को उम्मत पे पहुंचाया।
नबियों के जरिए से दावत दिलवाई, दावत के जरिए से इंसानियत को हिदायत अता फरमाई। कहा कि दावत का काम जब जब होता रहेगा, जब तक होता रहेगा, अल्लाह इंसानियत को जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर मोड़ते रहेंगे, क्योंकि दावत ही सबब दरिया है इंसानियत को जहन्नम से बचाने का। तो ये सहाबा की जिंदगियों में था। इसीलिए अल्लाह जल्ले शानहू ने कुरान पाक में 60 कौमों के किस्से सुनाए हैं, इस उम्मत को सुनाए हैं। 60 कौमों के किस्से सुनाए हैं कि देखो उन्होंने अल्लाह के दीन के साथ क्या किया, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया। 60 कौमों के किस्से हैं। हजरत लूत की कौम ने अल्लाह के दीन के साथ क्या किया, फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या किया। हजरत नूह की कौम ने क्या किया, फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के दीन के साथ क्या किया, अल्लाह ने उस कौम के साथ क्या मामला किया। अल्लाह ने इन मुल्कों, इन कौमों के किस्से सुनाए हैं। अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के हुक्मों के साथ, दीन की मेहनत के साथ इन्होंने क्या किया, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, ये इस उम्मत को सुनाया है। हमारे बुजुर्ग फरमा रहते कि जैसे बहू को बोलना हो तो बेटी के ऊपर डालकर बोलते हैं, कि बहू को कोई बात समझाना हो, बहू को कोई बात बोलना हो तो शरीफ घरानों में क्या करते हैं, डायरेक्ट बहू को नहीं बोलते, बेटी के ऊपर डालकर बोलते हैं। वैसे अल्लाह ने हमें समझाने के लिए उन कौमों के ऊपर डालकर कहा कि देखो उन कौमों ने दीन और दावत के साथ क्या किया, तो फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या किया। कौम लूत के साथ क्या किया, कौम नूह के साथ क्या किया, कौम सालेह के साथ क्या किया, कौम हूद के साथ क्या किया, कौम आद के साथ क्या किया। देखो उन्होंने अल्लाह के साथ क्या किया, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, ये बताया है। कहा कि ये दावत है, तो ये दावत का काम इस उम्मत के एक फर्क के जिम्मे किया गया है। और सहाबा की जिंदगी में बातें थी, वो इताअत में भी कामिल और मुकम्मल थे और दावत में भी कामिल और मुकम्मल, इताअत में भी पूरे और दावत में भी पूरे। तो मैं कह रहा था कि हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला की इताअत में जो कमी हुई उस पर उन्होंने चीख मारी। किताबों में लिखा है, उलमा फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबी के बाहर तशरीफ लाए, पूछा कि क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो। कहा कि आज हुजूर के पीछे मेरी नमाज चली गई, मैं कहां से लाऊं। उनके रोने और बिलबिलाने को देख करके हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, ऐसा करो कि मेरी नमाज का बदला तुम ले लो, तुम्हारी चीख का बदला मुझे दे दो। ये मुआहिदा हो गया दोनों में। तो ये बात पहुंची हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को बुला करके पूछा कि क्या मामला हुआ। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके पीछे नमाज के छूट जाने पर माविया का दर्द गम मुझसे देखा नहीं गया, मैंने अपनी नमाज का बदला माविया को देकर माविया की चीख का बदला ले लिया। उलमा ने लिखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने इतना अजर उसका ले लिया कि हजरत माविया ने एक अमल के छूटने पर जो दुख, जो दर्द माविया को हुआ और उस पर जो उसकी चीख निकली और उस पर अल्लाह जल्ले शानहू ने उसे इतना अजर दिया है, इतना अजर दिया है। अगर उस अजर को सारे हिजाज में तकसीम कर दिया जाए तो सारे हिजाज वालों की मग़फ़िरत हो जाती। तुमने इतना सारा उसका अजर ले लिया और माविया को कंगाल कर दिया। तो कहा कि ये इताअत वाले थे, अल्लाह के मुती और फरमाबरदार थे, अल्लाह के हुक्मों के बारे में, अल्लाह की इताअत के बारे में। फिर कहा कि सहाबा के अंदर ये दावत थी। जैसे मैंने कहा कि सहाबा ने दावत के साथ क्या मामला किया। कहा कि लोग कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं,
اور سب سے بڑا مسئلہ تو پیٹ کا ہوتا ہے. صحابہ کے بارے میں لکھا ہے, صحابہ نے کہا کہ ہم نے پیٹ کے مسئلے کو بھی مسئلہ نہیں بنایا, پیٹ کے مسئلے کو بھی مسئلہ نہیں سمجھا, ہم نے پیٹ کے مسئلے کو بھی حل کر دیا, پتے چبائے اور مینگنیاں پاخانے میں نکالی, اور قیامت تک کے آنے والی اس امت کو بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے دعوت کو نہیں چھوڑا, اور ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. اسی ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے. کہا یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا, جب کبھی چین سے سونا نصیب نہیں ہوا, کبھی چین سے کھانا نصیب نہیں ہوا, پردہ ٹاٹ کا پڑا ہوا ہے, شہنشاہ دو عالم کا گھر ہے, اسی گھر میں دنیا سے رخصتی ہو گئی. کہا کہ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے, وہ بھلا دیا ہے. کہا کہ اس کو یاد رکھو کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے ذمے ہے کہ اس کو یاد رکھ کر کے چلو. حضور کی بے چینی اور بے قراری کو یاد رکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم کو یاد رکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے اور بلکنے کو یاد رکھو, اور حضور کے اندر جو تمنا تھی امت کو ہدایت پر دیکھنے کی تمنا, اور امت کو دین پر دیکھنے کی تمنا, اور امت کو جنت میں دیکھنے کی تمنا, جو تمنائیں تھی, کہا کہ دعوت کے کام کرنے والوں کے اندر یہ تمنائیں ہو کہ امت ہدایت پر آ جائے, اس کے لیے میں کیا کروں, میں کیا کر سکتا ہوں کہ امت دین پر آ جائے, اس کے لیے میں کیا کروں. اسی لیے کہا کہ صحابہ کے اندر ہاں یہ جذبہ تھا. صحابہ بیٹھ جاؤ, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, اب انہیں آ گئے یہاں, اب انہیں آ گیا, اسے معلوم اچھا سن لے رہی نہ بیٹھ کو, اس میں سے کون کون جو ہے ایک ایک ملک کو جا کر کے اللہ کے دین کو اٹھا سکتا ہے گر, اسے انہیں آگا. دیکھو ادھر دیکھو, بولتے رہتے بھی ادھر دیکھتی نہ ہو, نگاہ آگے آگے کہتے, دل پیچھے پیچھے کہتے ہیں, جہاں نگاہ جاتے وہاں دل چل جاتا کہتے. اسی لیے نگاہوں کو نماز میں جمانے کا حکم دیا گیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی خدمت کر رہا تھا, اس کے ہاتھوں سے سالن گر گیا. حضرت نے فرمایا نماز میں اپنی نگاہوں کو درست کرو. سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا سالن گرانے میں اور نماز میں کیا تعلق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر نماز میں نگاہ ٹھیک ہوتی تو یہاں بھی نگاہ ٹھیک ہوتی, کہ نگاہ اس کی کٹورے پر نہیں تھی, اس کے لیے سالن گر گیا. اسی لیے نگاہوں کو نماز میں جمانے کا حکم دیا گیا. علماء سے معلوم کرنا کہ کس وقت میں نگاہ کہاں ہو, قیام میں کہاں, رکوع میں کہاں, سجدے میں کہاں. یہ سنتے نہیں نا, سیکھتے نہیں نا ہمیں علماء سے. نیت کرو علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھیں گے انشاءاللہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء میری کام کی آنکھیں ہیں, علماء میرے کام کی آنکھیں ہیں. جس طرح آنکھ والا گمراہ نہیں ہو سکتا, اس طرح میرے علماء گمراہ نہیں کر سکتے, گمراہ نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کے ساتھ چلو, ان کے ساتھ رہو, ان سے پوچھ کر چلو, اپنے عمل کو پیش کرتے رہو, ان پر نیت کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں سے دیکھتے رہو. کیا بول رکھا اس میں, دیکھیں بھول گئے دیکھو. کسی بھی آدمی ہے جی, معاویہ کا آگے چلے گا. تو امت کو دین پر دیکھنے کی توجہ. صحابہ کے بارے میں لکھا ہے وہ دین کے نفع پر ایسا خوش ہوتے تھے جیسے اپنے بچے کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں, اور دین کے نقصان پر ایسا روتے تھے جیسے اپنے بچے کی موت پہ روتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ درد تھا. اسی لیے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کے ہمیں وہ یاد کر کر کے چلنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات تھے, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, رات کا اندھیرا ہے, صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر امی جان کے پہنچ رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے اتنا اندھیرا تھا, اتنا اندھیرا تھا, صحابہ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے گر رہے تھے. اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ٹکرا کر کے گر رہے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی امی جان کو ذرا خبر کر دے کہ چراغ میں تیل ڈال کر ذرا چراغ تو جلا دے. امی جان کو کسی نے خبر کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ اندھیرے کی وجہ سے ٹکرا ٹکرا کر کے گر رہے ہیں. امی جان ذرا چراغ میں تیل ڈال کر ذرا چراغ تو جلا دے. امی جان نے کہا کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا خبر کر دے اگر ان کے نبی کے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل ہوتا ہم پہلے اسے اپنے پیٹ میں ڈال لیتے. کوئی بتاؤ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اگر ان کے نبی کے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل ہوتا تو ہم پہلے اسے اپنے پیٹ میں ڈال لیتے. کسی نے یہ سن کر کے کہا کہ امی جان میں نے پرسوں ہی تو تیل بھیجا تھا. وہ کہا کیا ہوا؟ کہا امی جان نے کہا اتنی بھوک تھی کہ وہ تیل میں پی گئی. کہا کہ اس کو یاد رکھو, اس کو یاد رکھو, اس کو یاد رکھ کر کے چلنا. اسی کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم آئے ہیں کہ آؤ بھائی ہم مل بیٹھ کر کے سوچیں. جس دن کے لیے حضور کو فاقے برداشت کرنے پڑے, جس دن کے لیے صحابہ کی میتیں ہر گھر میں مدینے کے میت پڑی ہوئی تھی, صحابہ کے گھروں کا یہ حال تھا, کیا کیا ہوا. ہم بھی بیٹھ کر ذرا سوچیں. وہ دین امانتاً ہمارے پاس آیا ہے, ہمارے پاس پہنچا ہے, ہم نے اس دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. یہ محنت اللہ نے دی کہ اللہ نے کرم فرمایا کہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے لاکھوں کو جہنم سے بچانے کا راستہ بتا دیا کہ اس محنت میں لاکھوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے اور لاکھوں کا جنت میں جانا اس محنت میں اللہ نے چھپا رکھا ہے. تو اسی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے مسجد وار جماعتوں کا مجمع ہے. روزانہ محنت کرنے والا, روزانہ قربانی دینے والا, روزانہ جان و مال لگانے والا یہ مبارک مجمع ہے کہ جو اپنی اپنی مسجدوں میں, اپنے اپنی بستیوں میں, اپنے اپنے محلوں میں اس فکر کو لے کر کے بیٹھنے والا کہ میری ذات سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان جنت سے جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں, اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, وہ فکریں کرنے والا یہ مجمع ہے. اور اس مجمع کو بلایا گیا ہے, آؤ بھائی ذرا مل بیٹھ کر کے سوچیں گے ہم سب. اسی کے لیے بلایا گیا ہے کیونکہ یہ سب دکھایا نہیں جائے گا, سنایا جائے گا. جنت حق ہے, دکھائی نہیں جائے گی, سنائی جائے گی. جہنم حق ہے, دکھائی نہیں جائے گی, سنائی جائے گی. کہ جنت حق ہے, جہنم حق ہے, عذاب و ثواب حق ہے, جزا اور سزا حق ہے. یہ ساری چیزیں سنائی جائیں گی, دکھائی نہیں جائیں گی. اور یہاں وہی باتیں ہوں گی, اسی کے مذاکرے ہوں گے, اسی کے مذاکرے ہوں گے. وہ ایک مجلس میں سمجھ میں نہیں آئے گا, بار بار بڑوں کی طرف سے باتیں آئیں گی کہ بار بار سمجھایا جائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں. کما کھا کر کے مر جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ دنیا والے کما کھا کر کے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے روتے روتے فرمایا اخشی ما خشیت علی امتی کبر البطن, مجھے بہت ڈر لگتا ہے میری امت کے اس دور سے جب میری امت کا مقصد پیٹ ہو جائے گا, کہ میری امت کا مقصد پیٹ ہو جائے گا. کمانا کھانا ہی زندگی کا مقصد ہوگا. کمانے کھانے کے لیے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, بیوہ اور مجبوروں کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے, سب کا کھا جائیں گے. بیواؤں کا بھی, مجبوروں کا بھی, یتیموں کا بھی, وہ سب کا کھا لیں گے. اللہ کے نبی نے روتے ہوئے فرمایا مجھے بہت ڈر لگتا ہے میری امت کے اس دور سے جب میری امت کا مقصد پیٹ ہو جائے گا. پھر میری امت اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی, پھر میری امت کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا, اور پھر غیر ان پر غالب آ جائیں گے, غیر ان پر غالب آئیں گے. یہ ڈر ڈر کے جئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر دنیا آ گئی ہے اور دنیا کی محبت آ گئی ہے.
इसीलिए कहा कि कमाने खाने में भी याद रखो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं नबी का उम्मती हूं, मैं दूसरों की तरह कमा नहीं सकता और मैं दूसरों की तरह खा नहीं सकता। मेरे लिए एक रास्ता मुतय्यन है, मेरे लिए एक जिंदगी मुतय्यन है, मेरे लिए एक तरीक़े हयात अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। मैं उस पर चलूंगा तो मोमिन हूं, मैं उस पर चलूंगा तो मुसलमान हूं, मैं उस पर चलूंगा तो जन्नती हूं, उससे हिटूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए कहा कमाने खाने में भी याद रखो। एक सहाबी ने अपने गुलाम से कहा कि जा मेरे लिए घोड़ा खरीद कर ला। वो बाजार गया, बाजार में जाकर एक आदमी घोड़ा बेच रहा था, एक आदमी घोड़ा बेच रहा था। उससे पूछा भाई ये कितने का है? कहा कि ये घोड़ा 300 दिरहम का है। गुलाम ने कहा चल हमारे आका के पास, वो घोड़ा खरीद लेंगे और तेरे दिरहम तुझे दे देंगे। लेकर के आया, वो सहाबी थे, वो बैठे हुए थे, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शायद सहाबी हैं, वो बैठे हुए थे। कहा कि हजरत ये आया है, ये घोड़ा 300 दिरहम का है। वो सहाबी ने कहा ये तो घोड़ा 400 दिरहम का लगता है। उठ करके खड़े हो गए, घूम करके देखा, कहा ये तो घोड़ा 500 दिरहम का लगता है। फिर उधर से पीछे जाके कहा ये तो 600 दिरहम का लगता है। फिर उधर से जाके कहा ये तो 700 दिरहम का लगता है। फिर आकर अपनी जगह बैठ गए और कहा ये तो 800 दिरहम का लगता है। 800 दिरहम दिया उस घोड़े वाले को। लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप भी अजीब आदमी हैं, आप भी अजीब पागल आदमी हैं कि घोड़ा बेचने वाला खुद कह रहा था कि घोड़ा 300 दिरहम का है और आपने 800 दिरहम दिए उसे। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था जाबिर मेरी उम्मत के साथ खैर का मामला करना, मेरी उम्मत के साथ हमेशा खैर का मामला करना और मेरी उम्मत के मजबूरों और मिस्किनों से नफा उठाने की कोशिश न करना। कहा कि आदाब हैं खरीदो फरोख्त के आदाब, हाँ, कि गरीब को महंगा देकर के खरीद लेना बेहतरीन सदका है और मजबूर को ज्यादा देकर के खरीद लेना दुनिया का बेहतरीन सदका है, बेहतरीन सदका है। कि गरीब से कोई चीज ले रहे हो तो महंगी ले ली, ये उस पर बेहतरीन सदका है जमीन का। और किसी कमजोर से पैसे ज्यादा देकर के खरीद लिया, ये उस पर बेहतरीन सदका है जमीन का। इसीलिए कहा कि कमाने खाने में हम जानवर भी है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली आई रात के अंधेरे में, बच्चे के लिए दूध रखा हुआ था, बिल्ली दूध पी के चली गई। अब बिल्ली को क्या खबर, रात के 2 बजे मासूम बच्चा उठेगा, भूख से बिलबिलाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। रात के 2 बजे माँ बाप परेशान होंगे, बच्चे को दूध कहां से मिलेगा। बिल्ली आई, अपना दूध पी करके बच्चे का चली गई। बिल्ली को कोई खबर नहीं है बच्चे पर क्या गुजरेगी। वैसे ही कहा हम कमाने खाने में जानवर नहीं है, हम कमाने खाने में भी अल्लाह के बंदे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। इसी को कहते हैं दीन, कि ये मेहनत इसी के लिए है, मेहनत करके अपनी जिंदगी में दीन लाओ, कि दीनदार बन जाओ, दीनदार। और फिर दावत है, उसी को समझने समझाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। जैसे मैंने कहा ये मस्जिदवार जमातों का मजमा है, रोजाना मेहनत करने वाला, कुर्बानी देने वाला। आपकी कुर्बानियां बहुत है माशाअल्लाह। जो कुछ हमारे इलाकों में जो माहौल, जो फिजा नजर आ रही है, वो हमारे पुरानों की कुर्बानियां हैं, हमारे पुरानों की कुर्बानियां हैं। पता नहीं कौन किस कुर्बानी से चल रहा है, हम में से नहीं जानते एक दूसरे को कि कौन कितनी कुर्बानी से मेहनत कर रहा है, कौन कितनी कुर्बानी से काम कर रहा है, कौन कितनी कुर्बानी से चल रहा है, और किस किस का इसके पीछे क्या क्या लगा है। हमारी जमात गई एक मुल्क में हमारी जमात गई, रात में उतरे, दूसरे दिन वहां हफ्तेवारी इज्तिमा का दिन था। हमारा बयान हुआ हफ्तेवारी इज्तिमा में। बयान के बाद में एक साहब मुलाकात के लिए आए, जैसे आमतौर से मुलाकात होती है, मुलाकात के लिए आए।
वो पड़ोस के थे। उन्होंने कहा ये बहुत बड़े बड़े आदमी थे, कुछ बहुत पढ़े लिखे थे, PhD या कुछ किए हुए थे। उन्होंने कहा ये बातें, ये वाकयात हमने भी कई बार सुने हैं, हमने भी कई बार दूसरों को कहा है, लेकिन आपकी बातें ऐसा लग रही थी जैसे मैं ये पहली बार सुन रहा हूं। आपकी जो बातें अब हुई आपकी इज्तिमा में, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूं, और मेरे दिल पर इसका असर हो रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे इन बातों का दिल पर असर हो रहा है, जबकि ये बातें मैंने कई बार कही हैं, कई बार सुनी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बुरा ना माने तो मैं कहूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहिए, हम बुरा नहीं मानेंगे, आप तो हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा कि हमारे पीछे लगता बहुत है, हमारे पीछे लगता बहुत है। हमारी औरतों की जुदाई लगती है, हमारे बच्चों की जुदाई लगती है, हमारे माँ बाप की जुदाई लगी है, और हम अपनी मेहनत की कमाई लेकर यहां तक आए हैं। वो ये सब लगाने का वो असर है, ये सब जो लगता है वो लगने का ये असर है, उसकी वजह से वो असर उसके अंदर है। तो उन्होंने कहा वाकई आपने, उन्होंने कहा आपने ये छोटे से जुमले में आपने मुझे तबलीग समझा दी। तो हमारे ये साथी कुर्बानी वाले, मेहनत करने वाले, कौन कितनी कुर्बानी से चल रहा है वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। और हमारे पुरानों की जो कुर्बानियां हैं, जिन्होंने मेहनतें की, कुर्बानियां दी और हालात में चलते रहे, इसी की वजह से ये फिजा, ये माहौल नजर आ रहा है। हमारे जिले का यह माहौल उसी की वजह से है। इसलिए कहा इस मेहनत को आगे बढ़ाना, लेकर के आगे चलना, इस मेहनत को लेकर आगे चलना। किस किस की कुर्बानियां हैं और किस किस की कुर्बानियों पर अल्लाह ने उसे क्या दिया है वो जानता है, या वो अल्लाह, उसका अल्लाह जानता है। एक गजबे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में गजवा हुआ। खासिद ने आकर के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, वो शहीद हुए, वो शहीद हुए, वो शहीद हुए, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, ऐसे भी शहीद हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया तेरे और मेरे जानने और ना जानने से क्या होता है, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी वो जानता है, या जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी है वो जानता है, या वो उसको जानता है। तेरे जानने और ना जानने से, मेरे जानने ना जानने से क्या होता है, वो रब उनको जानता है जिसके लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। इसीलिए कहते मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस मेहनत को करते करते जान माल लगाते लगाते दुनिया से चले जाओ, इस हाल में तुम्हारी मौत आएगी कि तुम हंसते हुए दुनिया से चले जाओगे, और लोग तुम्हारी खबरों की तरफ इशारे करके कहेंगे कि अल्लाह इनके जरिए से हमने तुझे पहचाना, अगर ये हमारे पास ना आते, हमारी बस्तियों के चक्कर ना काटते, हमारे मोहल्लों के चक्कर ना लगाते, हमारे दुकानों के पास ना आते, तो हम तुझे ना पहचानते, इनके जरिए से हमने तुझे पहचाना है। सहाबा के बारे में लिखा है, किसी सहाबी के लिए मदीने की गलियां गवाही देंगी, किसी सहाबी के लिए मक्के की गलियां गवाही देंगी, सहाबा के लिए तबुक के दरख्त और तबुक के जंगलात, यरमुक की जमीनें सहाबा की शहादत की गवाहियां क़यामत में देंगी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की गवाही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला खड़ा होकर के देगा कि इस पर इनको शहीद किया गया था। तो हमारे ये इलाके, हमारी ये गलियां, हमारा ये जिला, हमारी ये बस्तियां, हमारे ये जोन, ये हमारा मजमा चलने फिरने वाला, मेहनत करने वाला है, और उसी मेहनत को समझने और जो कुछ कमी कोताहियां हमारे अंदर है उसको दूर करने के लिए बुलाया गया है कि आओ भाई, कि अब तक जो कमी कोता हुई अल्लाह उस पर हमें माफ फरमाए, और आगे हम मेहनत को बढ़ाएंगे और अपनी जात से जानो माल लगाकर अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने की हम सब कोशिश करेंगे। उसके लिए ये मजमे को बुलाया गया, मस्जिदवार जमातों का जोड़ है, ये नए मजमे को नहीं बुलाया गया। जो मस्जिदों में फिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं, रोजाना मेहनत कर रहे हैं, कहा कि रोजाना गश्तें करने वाला, रोजाना फिक्र करने वाला, रोजाना मेहनत करने वाला हमारा ये मजमा,
रोजाना गश्तें करने वाला। आज अल्लाह हमें माफ फरमाए, काम करते करते काम का हल्कापन हमारे अंदर आ रहा है, काम का हल्कापन आने लगा है। हमने काम को छोटा समझ लिया है कि काम तो बड़ा काम है, ये बड़ा काम है, क्योंकि काम बड़ा है तो इनाम भी बड़ा है ना भाई, बड़े काम का बड़ा इनाम होता है। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, उनके मुरीद ने खत लिखा, खत लिख के आखिर में कहा कि हजरत मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। हजरत शेखुल हदीस ने अपने मुरीद को जवाब में लिखा कि जब तू उमूमी गश्तों में जाएगा, मुलाकातों में जाएगा, लोग तुझे देख कर के भाग जाएंगे और तुझे देख कर चेहरा बिगाड़ लेंगे, उस वक्त तो मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर देना, मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। कहा कि गश्तें करो, मेहनत करो, मुलाकातें करो, उसी के लिए तो सारा मजमा बुलाया गया है। उसके लिए मुख्तलिफ यहाँ मजलिसें होंगी, उसके लिए, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ में वक्त का पता नहीं चलता। हाँ, इसके लिए नियत करो कि कल दुआ तक हम सब इंशाअल्लाह हर मजलिस में अपने आप को शरीक रखेंगे कि जो मजमा, क्योंकि यहाँ मजलिसें होंगी, नमाजें होंगी, जो जैसे हम मस्जिद में वक्त गुजारते हैं इंशाअल्लाह उसी तरह हम यहाँ इस मैदान में भी वक्त गुजारेंगे। ये मस्जिद का बदल है, इतनी बड़ी मस्जिद हमारे इलाके में नहीं है, इसके लिए ये इस मजमे को यहाँ जोड़ा गया है। तो यहाँ ऐसे वक्त गुजारना जैसे मस्जिद में वक्त गुजारा जाता है, और ऐसे अमाल में फिक्र के साथ रहना। हम सोचेंगे तो दावत को, बोलेंगे तो दावत को, और मुज़ाकिरा करेंगे तो दावत को, सुनेंगे तो दावत को, और रात में उठकर मांगेंगे तो अल्लाह से दावत को मांगेंगे। ये एक दिन ऐसा गुजर जाए दावत में कि हमारा ये दावत का वक्त लगाना हमारे अल्लाह को प्यार आ जाए और पसंद आ जाए, और उस पर अल्लाह फैसले करेंगे हमारे मुल्क के और हमारे इलाके।